Jo to chini do pani borok rok thangsa no hajak layo thangsa no musuk layo jo to chini do pani borok tongnai nglang thung political leader tongnai nglang thung je NGO tongnai nglang thung jotto no thangsa no hajak layo no je bubagrani thangsa nungmani no jotto no kok na layo wan sok layo jeng thasang layani nanggo honoi medam patal kenya jomatiabu thangsa ngoi ha me afro press meet khlayo saklayo rola ha ang bubagrani je kokasar mani baje thangsa no ang loge rola ha समर्थन खाइला हा हनै मे आप्रो सागै रला हा हाइपन जे अनिमेश संहाय जे लीडर रक थासा न हाजागिया थासा न साजागिया थासा न केबें गई दंगु ताबक जे मे आप्रो नि जे मेडम पाताल कइना कक सामानि न तयै अनिमेश देबरमा सागै खना र गई दंखा ओ जे थासा नि न तयै बबनि व्यक्तिगत सामानि बबतमानि बांगै सा हनै सात्रंगै दंलांखा गतमानि बांगै थासा न केबें खा अमो हाय मासामांग नै जे लीडर रक थासा न हाजागिया केबें मानि बांगै नो थासा अंलाय मालिया अंगै दंगु सिनि दफानि बरक रक त्रिपुरा पार्टी नि जे नकफां जे सिप्रुम बुबाग्रासी गे बुबाग्रासी सावानि दंमोनि हायफानो बुबाग्रा न सारया खायैनो बो सिदेसि सिया ना केदे केबें ना बतमा हाय नो साफाइला हा इनके लाइबा बबुबाग्रा न संगै दे फाइखा ना संया दे फाइखा ना बनि व्यक्तिगत दे साखा ना बनि व्यक्तिगत बाबे दे बसागै दं ना केबेंगै दं बननो सिनि दफानि बरक रकबो सिलायवानि नांगो बुबाग्रा सराय सराय खलायै बुबाग्रा न सागै खोनारनाय बजे थासा न उमानि न ब जाजागै नो ब फाइला हा थासां फाइला हा बेकेबेदम जाजागै ब हानि न फां बुबाग्रा न सागै खोनारनाय हाइफानो बुबाग्रा न सारया खायैनो ब हायनि सिनि दफानि बरक रकनि थानिबो अरय परय खायै दं फाइलांखा उल्टा पुल्टा खायै दं फाइलांखा थासा न केबेंगै के ब हाय लीडर रक न सिनि दफानि बरक रक सिनि लायवानि नांगो आनि खुनजु मिया दुइ एकजन बरक फुं खायसाकान बतो टाइम करे जे यूट्यूब रक नायनो जे टीपीएफ नि प्रेसिडेंट पाताल कन्ना जमातिया काइसा प्रेस ब्रीफिंग थैगाबो आ प्रेस ब्रीफिंग गो बिनि 22 जन कैंडिडेट नि बिसिं 17 जन नबो विथड्र खालायगानि साखलायखा बुंगास एरनिते तो कैंडिडेट विथड्रल नि लास्ट डेट लायखा 17 तारिख मार्च तो मिया तो अलरेडी 18 तारिख मिया बा तिनि बाते आगामी निर्वाचन पर्यंत तो कैंडिडेट विथड्रल खाइमिया न बजदी 22 जन प्रार्थी दिखे बिनि 22 जन प्रार्थी तंगनै आबो नरक मिडियान बरम गाहामसिउ हास्तेनि जारा लेखापड़ा गोरों बा लेखापड़ा कम फानो निर्वाचनी प्रसेस नो सिनाय बरक सिउ withdrawal of candidates the last date was 17th March आबो लाइथां थाइजे बजदी 22 जन प्रार्थी नि तकाय 22 जन नबीन प्रार्थी ताकबो तंगनै আর বুবাগ্রা বন সমর্থন খাইগানি 5টা ক্যান্ডিডেট বনারাগো পরানি কগম নংনাই আবো তো পাতাল কন্যাসে সব বুবাগ্রা তো তাও সায়ে কক বুবাগ্রা নো আন ব্যক্তিগতভাবে মিয়া দুইবার এজ ইট ইজ আবো তংনাই মনতেই কোনো ধরনের মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং নি দরকার করে টিপিএফ বজদি বিনি প্রার্থী দেখাইবো বিনি কাম খাইনে কিন্তু TIPRA মথা এবং বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর ন হামজাংনাই বরক 23 জন প্রার্থী ন আন্দ্রশ সিম্বল ভোট নাই 5 জন আইএমপিটি নি সিম্বল করাত সিম্বল ভোট নাই মনক কমনতেই কোনো কনফিউশন কি স্যার খনামন যে পর 5টা 22 ডিসেম্বর 17 জন বাজুনেতে 5টা তে 5টা প্রবাসন 5টা ববশিক আবলম্বন आं खोनामानि देमछरा कचुछरा कुलाई चाम्पाहार महारानी चालागां नतुन बाजार मालबासा गंगानगर गंडाछरा खोनामानि आई डोंट नो आबो बुतिंगी आमतिकाय डेट लाई थांबायमा परेबो 5टा कैंडिडेट नारो नति बसा आबो जनगण बिचार खायने अनेक बड़ भोट बसाया ताबो भोट बसानाय
ভোট বয়কট খাইনি ভোট বয়কট খাইলিয়া সো আঙ্গমনো রিয়াকশন না থাকে মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর চিনি পার্টি নিচ্ছি ব শেষ কক সানাই তিনি মিডিয়া ব্রিফিং নে মহারাজানো সাজাক নিয়ে টুমরো আই মাইসেলফ উইল ব্রিফ দি প্রেস ব প্রেস ব্রিফিং খাইবো ন বিস্তারিত সিনাই আর মহারাজ তো তিনি বড় আনি ইলেকশন ফান্ড নিবাগে বরফ থাকনাই আঙরো আম্বাসা থেকে দুলুছড়া পদযাত্রা বো খাইতম সো মহারাজ ভাই আনি ইলেকশন ক্যাম্পেইন বাকি যে ফান্ড নাঙ্গো আর ফান্ড বতাও ফুঙ্গো থাঙ্গি কালেক্ট খাইছেন সো আং সি আইছে যে টিপিএফ নো ভাইকে মহারাজা সমর্থন খাইগানি টিপিএফ নি সুপ্রিমো আ কক সাই বেসলেস অমনতি জনগণ বিভ্রান্ত হংনানি কোনো কক করে 23 জন প্রার্থী চিনি আন্ধ্র সভায় তঙ্গ সিম্বল বাই 5 জন প্রার্থী চিনি জুট সঙ্গী আইন পিটি করাত সিম্বল তঙ্গ ভোট রিজার্ভ আই দি কোনো কনফিউশন তাকলাই দি ক্যাবেন নাই তং নাই কিন্তু ক্যাবেন মানো কাতি উই নজন জয়লাভ বাতলাই নাই আমবাই ওই সারে কাহাম ওবো রঞ্জিত দ্বারাই লাইজার পাতার বিনন বিরুদ্ধে এমন ভাবে সাউতা মহারাজ ন বড় অনিমেষ বড় খরমি ন মহারাজ ন উকলো উঠবে দিকা ঠিক আছে রঞ্জিত খুব আমার কাছে যত তথ্য আছে এটা একটা ডাউন করে মাটি ফেলাই দিতে পারে খাই উঠে ছাত্রগুলি আসুক লাই করুকায় হাই রক্তা বড় খরমি মহারাজ ন একদম পুরা চক্কর গুলো অনিমেষ যাই অরঞ্জিত যা কবিতা একদম পালেমান পান খুব কষ্ট না হয়ে যায় বুট ভাই বউনো মানে বউয়ে থাকমানে আংকে লাখি থাকা এমন ভাবে অনিমেষ লেকচারিকা থানার মতো দাদানে এমন ভাবে বড় সুগলাই কথা ও রঞ্জিত এমন ভাবে শুনে ফেলতা আমি কখনো মনে রঞ্জিত অনিমেষ ন খুশি তারপর দান্দা খাই পাতি বউনো ছিল ভাইয়া থাইয়ে বতয়া নিমন্ত্রণ গ্রিপন থাকু তাও দিয়েছেন 5 তারিখ দিয়েছেন খাই 5 তারিখ ও মাসে 5 তারিখ जों गो ताबनाय रबीन्द्र भवन कल खायगा जत्त बरंनो न बुबागर खायदोंब्ला आमते ता सादिने बरंनि आबो व्यक्तिगत एमन अवस्था ता सादि औ रंजित बैंक इसे दा अनिमेष साव रंजित याकारि दा आयो ति थाउ तांलाय मे आंनि ताउ खायनाय आव ताउ जों 5 तारिख तिनि आचा किछु उंलायनाय आबो सालायदों ओके हाबाय